शिशु बगान सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी की तरफ से आज जन्माष्टमी के पहले खूंटी पूजा किया गया। इस बार यहां पर इस कमेटी द्वारा इस पूजा का 20वां साल है। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए क्लब के सदस्य अभिषेक मुखर्जी ने कहा कि क्लब की तरफ से इस बार फिर से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों से यहाँ पर क्लब की तरफ से धूमधाम के साथ दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता रहा है। इस साल भी सभी के सहयोग से यहाँ पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि आजकल दुर्गा पूजा सिर्फ 4 दिन तक सीमित नहीं है। कोलकाता की तरफ से विभिन्न जिलों में भी खूंटी पूजा के साथ ही दुर्गा पूजा की शुरुआत हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस बार क्लब की तरफ से पंचतत्व को दुर्गा पूजा का थीम बनाया गया है। यहाँ पर पूजा के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूजा के पहले दिन वस्त्र वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। इस बार पूजा का बजट तकरीबन 11 लाख रुपए है। वहीं इस मौके पर यहाँ क्लब के अध्यक्ष गणेश साव, सचिव गोपी बर्णवाल, ताराशंकर बोस, तोतन दत्ता, बाबू बख्शी, शुभेंदु खां, बबलू सिंह, ब्रिंची राउत, जयंत घोष, संजय मंडल आदि उपस्थित थे। क्लाबर जो कन्सेप्ट नहीं আমরা এগোচ্ছি সেটা হচ্ছে 5 এলিমেন্টস মানে পঞ্চতত্ত্ব, যেটাকে সংস্কৃতে पंच महाभूत বলা হয়, যেটা হচ্ছে অগ্নি, বায়ু, জল, পৃথিবী আর মহাকাশ, যেটা নিয়ে আমাদের শরীর তৈরি, পুরো 5 তত্ত্ব নিয়ে পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তৈরি। তত সজীব জিনিসের রচনা হয়েছে সব এই 5 তত্ত্ব নিয়ে তৈরি। সেটাকে আমরা প্রেজেন্ট করছি যেরকমভাবে গড়া হয় আর ভাঙা হয়, মানে শিব যেরকম ডিস্ট্রাকশনের প্রতীক আছে, ধ্বংসের প্রতীক আছে, আর সৃজনের প্রতীক আছে মা দুর্গা। এটা হচ্ছে মা দুর্গার উৎসব। তো আমরা এর মাধ্যমে পুরোটাই সৃষ্টিকর্তা হচ্ছে শিব আর শক্তি, আমাদের মানে হিন্দু কনসেপ্ট অনুযায়ী। তার সঙ্গে জুড়ে আছে আমাদের পঞ্চতত্ত্ব, 5 তত্ত্ব। এই 5 এলিমেন্টকে নিয়ে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে চাইছি পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে। আচ্ছা, মূর্তির কি থিম আছে? না, মানে কনসেপ্ট যেটাকে বলে বিমূর্ত। আর এটা মানে আমি, আমার বন্ধু আছে এখানে কার্তিক, আমারই কলেজের ছেলে, সেইটাকে ইমপ্লিমেন্টেশন করবে। বাকি ফাইন্যান্সিয়াল ম্যাটার এই দেখে। আর আমার হচ্ছে কিরমভাবে এটাকে পুরো এক্সিকিউট হবে সেটা হচ্ছে। মূর্তির কি থিম আছে? মানে মায়ের মূর্তির থিম আমরা চেষ্টা করছি ওটা সাবেকি আছে। মূর্তির সঙ্গে আমরা অ্যাকচুয়ালি একটু মানে মেন থিমটাকে ডিস্টেন্স রেখেছি, কারণ ওটা ঠাকুর পুজোর ব্যাপার আছে। তো ওটাকে আমরা সাবেকি রেখেছি। চিন্তাভাবনা আছে কি ডাক সাজে হবে, সেরকম প্ল্যানিং আছে। সেটা কমিটির লোক আপনাকে বেশি ডিটেলে বলতে পারবে, কিন্তু থিমটা হচ্ছে আমাদের। আচ্ছা স্যার, দাদা আলোকসজ্জার কি নিদর্শন থাকবে? আলোকসজ্জার নিদর্শন যেরকমভাবে আমাদের থিমের সঙ্গে দরকার আছে, ডিফারেন্ট টাইপের 5 যেরকম 5 জিনিসকে নিয়ে আছি। যেরকম ইয়েলো কালার থাকবে, রেড কালার থাকবে, ব্লু থাকবে, পার্পল থাকবে আর হোয়াইট থাকবে। তো এইটাকে নিয়ে পুরো প্যান্ডেলের মধ্যে যেহেতু এই 5 এলিমেন্টসকে আরও স্ট্রংভাবে স্ট্যাবলিশ করা যায়, সেরকমভাবে আলোকসজ্জা থাকবে। আর যে এলিমেন্টগুলো আসবে, মডেল আসবে, স্কাল্পচার আসবে, পেন্টিং আসবে, সে টোটাল থিমের সঙ্গে রিলেটেড থাকবে। ওর সঙ্গে আলোকসজ্জা একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে। ঠিক আছে, আমার বাড়ি হচ্ছে দুর্গাপুরে, কিন্তু এই ক্লাবের সঙ্গে আমি আর মানে প্রায় 19-18 বছর ধরে যুক্ত। নাম হচ্ছে হরজিৎ সিং। অফিসিয়ালি দুর্গাপূজা শুরু হলো। খুঁটি পুজো এবং বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে আজ থেকে আমরা শিশুবাগান সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির কাজকর্ম শুরু করলাম। তো আমরা এই জন্মাষ্টমী বা তার আগের দিনে একটা শুভ দিন দেখে খুঁটি পুজো অনুষ্ঠান করে থাকি। আজকেও আমরা করলাম। আমাদের শিল্পী রয়েছেন, শিল্পী বিস্তারিত এই বিষয়ে আপনাদেরকে বলে দেবেন। চমক কী আছে এটা আমাদের শিল্পী বলে দেবেন। খুঁটি পুজোর মাধ্যমে পুরো শিল্পাঞ্চলবাসীকে কি আহ্বান দিলেন যে শারদীয়া পূজার মানে প্রাক্কাল শুরু হয়ে গেল? এবং শারদীয়া পুজোটা কিন্তু এখন শুধুমাত্র ওই 4 দিন 6 দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। খুঁটি পুজো মানে কলকাতাতে তো আপনারা দেখে থাকবেন অনেক দিন আগেই খুঁটি পুজো হয়ে গেছে। আমরা শারদীয়া পুজোটা ওই 4 দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে আরও বৃহৎ আকারে শারদীয়া পুজোটাকে নিয়ে যেতে চাইছি। আমাদের সবার শিশুবাগান সার্বজনীন দুর্গা পুজো কমিটি যেটা আছে আপনাদের, তো এবছরের বিশেষ কি দৃষ্টি আকর্ষণ কালচারাল প্রোগ্রামগুলো নিয়ে? অনেক প্রোগ্রাম তো 4 দিনই কালচারাল প্রোগ্রাম থাকে এবং প্রথম দিনে বস্ত্র বিতরণ হয়। হ্যাঁ, তারপরে এছাড়া আমাদের বিভিন্ন কালচারাল অনুষ্ঠান থাকে। আমাদের 20 বছর কত নেই, সারা বছরে একবার পুজো 10 থেকে 11 লক্ষ টাকার আমরা বাজেট এবারে স্থির করেছি। আপনার নাম পরিচয়? অভিষেক মুখার্জি, আমি এই ক্লাবের একজন সদস্য। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर सीबीआई के छापेमारी चल रही। घोष के खिलाफ कल ही वित्तीय अनियमितताओं का मामला दर्ज किया गया था। रविवार को सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची है। संदीप घोष पर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान संस्थान में हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में कोलकाता स्थित उनके परिसरों पर रविवार को छापेमारी की है।
वही अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी आरोपी ने उनके सहयोगियों को ठिकानों सहित कोलकाता में 15 अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की है। बता दें कि मेडिकल कॉलेज 9 अगस्त को इसके सम्मेलन कक्ष एक परास्नातक प्रशिक्षु चिकित्सक से कथित बलात्कार और उसकी हत्या के घटना के बाद में सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले में आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता उच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई ने हत्या के साथ साथ कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले भी दर्ज किए हैं। वही बताया गया है कि आज रेप मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जाएगा। कल यानी शनिवार को 6 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। প্রেস কর্নারে এসেছি নিজের তাগিদে, বিবেকের আহ্বানে। গত 2 সপ্তাহ ধরে সমগ্র দেশে, পশ্চিমবাংলায় আরজিকরের ঘটনা প্রবাহকে নিয়ে একটা উত্তাল আন্দোলন শুরু হয়েছে। একজন চিকিৎসক ধর্ষিতা হয়েছেন এবং নারকীয়ভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে। তিলোত্তমা নিহত হয়েছেন। জীবনানন্দ বলেছিলেন কল্লোলিনী তিলোত্তমা। সেই কল্লোলিনী তিলোত্তমা হত্যার পরে কলকাতা এবং সারা রাজ্য, কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ আবার উত্তাল হয়ে উঠেছে। আমি বিবেকের আহ্বানে বেশ কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি রাজ্য প্রশাসন, রাজ্য সরকার অনেক সময় অন্যায়কারীকে, দুর্নীতিপরায়ণদের আশ্রয় দেওয়ার জন্যে হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত দৌড়চ্ছেন, যেটা বেদনাদায়ক। শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আমার পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে। ব্যক্তিগতভাবে তার সঙ্গে আমার কোনো বিরাগ ভাজনের বিষয় নেই, বিতৃষ্ণারও বিষয় নেই। কিন্তু বিষয়টা হলো রাজ্য জুড়ে আইন শৃঙ্খলার অভাব। এটা একটা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আরেকটা রাজনৈতিক দলের লড়াই হিসেবে আমি দেখিনি, বা এক দল তার পদত্যাগ দাবি করছেন সেই রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখছি না। আমি মনে করছি পশ্চিমবাংলার সমাজটাই অনেকটাই নষ্ট হয়েছে, পচে গলে গেছে। যে সমাজে নারকীয় হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ যখন তখন হচ্ছে, চিকিৎসকের পর্যন্ত নিরাপত্তা নেই। মুখ্যমন্ত্রী 2016 সালে নিজে হাতে আমাকে বঙ্গরত্ন পুরস্কার তুলে দিয়েছিলেন শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে। আমি ব্যথিত, মর্মাহত, দুঃখিত
ও লজ্জিত বাংলার বর্তমান ঘটনা প্রবাহে আমি বঙ্গরত্ন প্রত্যাখ্যান করছি, প্রত্যাহার করছি। এর প্রতিবাদে যে তিলোত্তমার আত্মা শান্তি লাভ করুক, ওর পিতামাতার অন্তরে শান্তি আসুক, আবহমানকালের বাংলা বাঙালি বঙ্গবাসী যারা মাঠে ময়দানে নেবে আজকে আন্দোলন করছেন, তাদের প্রতি সহমর্মিতা বশতই আমি প্রতিবাদ স্বরূপ অসুস্থতার কারণে নিজের রাস্তায় নামতে পারছি না, আমি বঙ্গরত্নটা প্রত্যাখ্যান করে আমার প্রতিবাদ জানালাম। আমাকে 1 লক্ষ টাকার একটা চেক দেওয়া হয়েছিল বঙ্গরত্নের সাম্মানিক হিসেবে। আমি আগামীকাল ট্রেজারি অফিসারের সঙ্গে কথা বলবো। যে অ্যাকাউন্ট থেকে দেওয়া হয়েছিল সেটার নাম উত্তরবঙ্গ উৎসব কমিটি, ওটা স্থায়ী অ্যাকাউন্ট কিনা আমার জানা নেই। যদি স্থায়ী অ্যাকাউন্ট হয়ে থাকে আমি খোঁজ নিয়ে সেখানে আগামীকালই 1 লক্ষ টাকার চেক জমা দিয়ে দেব, অথবা যদি সেই नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। आसनसोल के जुबली मोड़ इलाके में बस डिपो में खड़ी एक सरकारी बस अचानक बिना ड्राइवर के चालू हो गई। इसके उपरांत डिपो के गेट को तोड़ते हुए ये बस रास्ते पर आ गई और 3 मोटरसाइकिलों को इस बस ने कुचल दिया। घटना में 2 मोटरसाइकिल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। एक मोटरसाइकिल को काफी नुकसान पहुंचा। घटना के बारे में एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वह डिपो के सामने मोटरसाइकिल के पास खड़े थे, तभी अचानक उन्होंने देखा कि डिपो के अंदर से एक बस, वह भी बिना ड्राइवर और खलासी के गेट को तोड़ते हुए रास्ते की तरफ चली आ रही है। इससे पहले कि वह लोग कुछ समझ पाते, उस बस उनके काफी करीब पहुंच गई। अपनी जान बचाने के लिए वह लोग वहां से भाग गए और बस ने 3 मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। उन्होंने बताया कि बस में ना तो ड्राइवर था और ना ही खलासी। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है कि बिना ड्राइवर के बस स्टार्ट कैसे हो गई। जब हमने इस बारे में डिपो के कर्मचारी से, तो उन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं बताया। उन्होंने बताया कि उनके इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। अब बस अपने आप कैसे स्टार्ट हो गई, ये बस में कोई तकनीकी खराबी हो रही होगी। ये एक सरकारी बस है जो हावड़ा डिपो की ओर से कोलकाता से आसनसोल आई थी। आसनसोल से कोलकाता वापस जाने के समय दोपहर 3:30 बजे था और दोपहर 12:30 बजे के आसपास ये बस आसनसोल के जुबली मोड़ के डिपो में आई थी। इसके बाद बस के ड्राइवर और खलासी खाना खाने चले गए थे और बस में कोई नहीं था। जब ये जांच का विषय है कि बस में ड्राइवर के ना होने के बावजूद बस अपने आप स्टार्ट कैसे हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर बस में कोई तकनीकी खराबी थी तो कोलकाता से आसनसोल यात्रियों को लेकर ये बस कैसे आई। क्या एसबीएसटीसी यात्रियों की सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करती है। इस बारे में जब हमने आसनसोल नगर निगम के पार्षद श्रावणी मंडल से बात की, उन्होंने कहा कि घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां पर आई। उन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। उनको बताया गया कि एक बस बिना ड्राइवर के अपने आप स्टार्ट हो गई और 3 मोटरसाइकिलों को उसने कुचल दिया। ये ईश्वर की कृपा रही होगी कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। जाने के लिए मैंने हुआ क्या चलता गेटवा में रखा रहा, गाड़ी तो स्टार्टिंग रहा वही चलते, समझे ना। तो क्या ड्राइवर नहीं था क्या? भूल गया है, ड्राइवर नहीं था क्या? ये नहीं बता सकते है बिना ड्राइवर की गाड़ी चलने लगा। गाड़ी का स्टार्ट ना था। हाँ, गाड़ी का प्रॉब्लम रहा, वायरिंग जला हुआ है, स्टार्टे रहा वही चलते। তো এই বাসটা দিয়ে কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত आसनसोल থেকে কলকাতা চলছে। তো এটা দিয়ে মানে চলতো কি আজ থেকে गाड़ी कब घुसाया गया डिपो में? गाड़ी कब आया था डिपो में? इसका टाइम है छोड़ने के लिए 3:10 में आया होगा, और करीब आपका जगह 12:30 बजे 1 बजे आया होगा। তো হঠাৎ বেরিয়ে গেল কেন? इसके ड्राइवर सब कहाँ है? कौन था রাস্তার মধ্যে গাড়িটা তালা ভেঙে বেরিয়ে গেল কেন? কি ড্রাইভার ছিল না?
এটা বলতে পারছি না আমি। আপনি গাড়ি স্টাফ নাকি? আমি এখানে স্টাফ গ্যারেজে স্টাফ। ছিল ঘটনা আমরা দাঁড়িয়েছিলাম পর সার্ভিস রোডে, ঠিক আছে। আমি আর একটা ছেলে ছিল, আর একজন তো গাড়ি ওই দাঁড়িয়ে ছিল, ও জাম করে সাইড করে বেরিয়ে গেল, ঠিক বাসটা আসতে দেখে। আমিও সেম জাম করে ফেলে গাড়ি ছেড়ে স্টার্ট হলো না, গাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম। লাস্টে গাড়িগুলো এমন মারলো, আমরা নেহাত থাকলে আমাদের বের হয়ে যেত। তোমরা বাসটা আসতে দেখলে? বাসটা এখানে সামনে গেটের সামনে মারছে ধাক্কা, তখনই আমি বুঝতে পেরেছি। তখন ড্রাইভার ছিল? ড্রাইভার কেউ ছিল না, ড্রাইভার কিন্তু গাড়ি স্টার্ট ছিল, কিন্তু আমরা চাবি বার করলাম, চাবি পেলাম না, কিছু না, গাড়ি স্টার্ট আছে দেখলাম। আর গাড়িটা বলছে বাস খারাপ, মানে স্টার্ট ছিল, ড্রাইভার ছেড়ে চলে গেছে। বাসটা তো রাস্তার উপর পর্যন্ত চলে গেছে। রাস্তা ওই যে ডিভাইডার আছে না, ডিভাইডার মেরে ব্যাক করে ড্রেনটাতে মেরেছে বলে বেঁচে গেছে, নাহলে ডিভাইডার না থাকলে বেরিয়ে কোথাও মাত্র কে জানে। আর রাস্তায় গাড়ি তখন রাস্তায় গাড়ি ছড়ে পেরিয়ে যায় না, বাস নেহাত দাঁড়িয়ে ছিলাম বলে আমরা বেঁচে গেলাম। আমরা যা চালু রাস্তায় চলতাম তখন বাস আমাদের শেষ হয়ে যেত। কতগুলো বাইক ছিল? 3টে বাইক ছিল, তার মধ্যে 2টো বাইক তো আপনার পুরো একদম সমাজ করে দিই, পুরো একদম। হয়েছে সেই সময় আমি ছিলামই না এখানে, আমাদের আজকে একটা খেলা চলছে শিব মন্দিরের মাঠে, সেখানে সব হঠাৎ করে শুনলাম অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। যারা ওখানে ছিল তারা ভালো বলতে পারবে, আমি এত ডিটেলটা বলতেই পারবো না। তবে আমি এসে দেখলাম রাস্তার উপরে 3টে একদম স্ম্যাশড গাড়ি, মোটরসাইকেল সব পড়ে রয়েছে, আর লোকে লোকারণ্য হয়ে রয়েছে। শুনলাম যে आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনের পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। आसनसोल क्लब में होने वाले चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज इसे लेकर एक बार फिर अध्यक्ष पद की दावेदारी करने वाले वर्तमान अध्यक्ष सोमनाथ विश्वाल और उनकी पूरी टीम ने आसनसोल क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन किया। यहां सोमनाथ विश्वाल ने पत्रकारों को बताया कि इस बार वह फिर से अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी पेश करने वाले हैं, लेकिन ये आसनसोल क्लब के लिए चुनाव लड़ने की उनकी आखिरी पारी होगी। ক্লাবে কোনো রাজনীতি না করা ভালো। ক্লাব হচ্ছে একটা আলাদা জগতের জায়গা, মনে হয় এখানে রাজনীতি না করা ভালো। যদি করে থাকে ওটা ওরা ভুল করছে। আমি রিকোয়েস্ট ভাইদেরকে করছি, বিরোধী ভাইদেরকে আমি বারবার রিকোয়েস্ট করছি, এই প্রভাবে আপনারা পড়বেন না। এখানে ক্লাব হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড হোম, আমার ঘর একটা সেকেন্ড ঘর, এখানে ঘরের মতন ঘর থাকা দরকার। কিচেন ও একদম 5 স্টার ক্যাটাগরি কিচেন তৈরি হবে, 5 স্টার ক্যাটাগরি কিচেন। আমরা অলরেডি কাজ পিয়ার্স ক্লাবের যে নেক্সট এখন আমার ক্লাব 105 বছর হবে, এই 105 বছরে আমি ধামাকা করে দেবো যেটা 100 বছরের সেঞ্চুরি হয়নি। আমি এই ক্লাবকে একদম ধামাকা, মতলব বাইরে থেকে আর্টিস্ট নিয়ে ক্লাবকে মনে হবে একটা সুন্দর ক্লাব, সুন্দর পরিবেশ, একটা ফ্যামিলি ক্লাব আমরা গড়িয়ে উঠাবো। काम जो किए हैं, ट्रैप बनाए हैं, 5 स्टार कैटेगरी ट्रैप बनाया। वहाँ का अभी 30 क्रिकेट स्टूडेंट बन रहा, और इंडिया लेवल में खेलेगा, इंडिया लेवल में खेलेगा। 30 জন ক্রিকেটের স্টুডেন্টরা তৈরি হচ্ছে, তার জন্য আমরা ট্রেনার রেখেছি এবং তারা খুব সুন্দর খেলছে। আমরা আশা করি ওরা রঞ্জি ট্রফি খেলবেই। মিনি ক্লাব বলতে পারেন, 100 লোকের ক্যাপাসিটিতে এক মিনি ক্লাব আমরা বানিয়েছি। বন্ধুগণ, আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি, আমরা এই যে কাজ করেছি, এই জিনিসটা গোটা বাজারে আপনারা দিন ঠিক মতন। বাজারের লোকরা আমাদের খারাপ ভাবছে, হয়তো আমরা কিছু গাফিলতি করেছি, কিছু অন্যায় করেছি। আমার বিরোধী ভাইরা অনেক কিছু বলছে আমাদের নিয়ে, যা বিরোধী তো বলবেই, বিরোধী নিয়ে এখন পরে আসছি আমি। বলছি হেলথ ওয়ার্ল্ড মেডিকেলের সঙ্গে টাই আপ করেছি, 20% মেম্বারদের ডিসকাউন্টও আছে। অনেক মেম্বাররা গিয়েছে, তারা ট্রিটমেন্ট করেছে, তারা
आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। आसनसोल डेकोरेटर एसोसिएशन के रानीगंज शाखा की तरफ से आज रानीगंज के अंजुमन हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर इस जोन के करीब तकरीबन 44 डेकोरेटर ने बैठक में शिरकत। बैठक के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए संगठन के रानीगंज शाखा के सचिव मोहम्मद आसिफ ने कहा कि आज आसनसोल डेकोरेटर एसोसिएशन के रानीगंज शाखा की तरफ से बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में डेकोरेटर और उनके श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि अक्सर डेकोरेटर कहीं पर काम करते हैं, लेकिन जहां पर काम करते हैं वहां के लोगों के साथ विवाद होता है, पेमेंट को लेकर दिक्कतें पेश आती है। इन सब विषयों पर आज चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि आज अगर कोई व्यक्ति किसी डेकोरेटर से काम करवा कर उसे उसकी वाजिब पैसा नहीं देता है तो संगठन में उसकी शिकायत की जाती है, और भविष्य में अगर उस व्यक्ति के घर में कोई काम होता है तो कोई भी डेकोरेटर वहां पर काम नहीं करेगा। इसके अलावा काम करते वक्त कई श्रमिकों को चोट लग जाती है। इस मुद्दे पर भी आज की बैठक में चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि आज संगठन के रानीगंज शाखा की तरफ से बैठक हुई। आने वाले 28 तारीख को जिला स्तर पर इस संगठन की बैठक होगी, जो कि आसनसोल के रविंद्र भवन में होगी। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में रानीगंज डेकोरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष और रानीगंज बोरोदो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा, उपाध्यक्ष शोएब अंसारी, विद्युत लाहा आदि उपस्थित थे। जैसे सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दें, हम रानीगंज डेकोरेटर एसोसिएशन का सेक्रेटरी हैं और सेक्रेटरी के नाते आज 25/8/24 को हम लोग का एक AGM मीटिंग बुलाया गया है, जो हर साल किया जाता है इसी से 1 साल होने के ऊपर। उसके बाद नया मेंबर चुना जाता है। बहुत सारा जो डेकोरेटर मालिक का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा लेबर प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारा का पार्टी के साथ पैसा बिहेवियर भी गलत हो जाता है, कभी पैसा बाकी बकाया हो जाता है। तो उस चीज़ को लेकर हम लोग इस बैठक करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। किसी कस्टमर हम लोग का पार्टी का पैसा ड्यू रह जाता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनसे पैसा रिकवरी करके डेकोरेटर मालिक तक पहुँचे, जो उनका हक है वहाँ तक पहुँचे। और बाकी जो पैसा नहीं देता है तो उसके बाद एसोसिएशन की तरफ से हम लोग उसको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, ताकि आने वाला दिनों में उसका घर हो या कोई भी किसी तरह का प्रोग्राम होगा तो हम लोग एसोसिएशन वहाँ उस जगह में काम नहीं करेगा। इसी चीज़ के लिए आलोचना हम लोग का होता है। ये चीज़ यहाँ पे जैसे कि हम लोग का रानीगंज डेकोरेटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मुजम्मिल हुसैन शहजादा, जो हमारा रानीगंज बोर्ड 2 के चेयरमैन है, वो भी प्रेसिडेंट थे और डेकोरेटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी है। इनके साथ शोएब अंसारी वाइस प्रेसिडेंट वाइस सेक्रेटरी है, विनोद भाई है, मतलब विद्युत लाहा है, कालीदा है, इस टाइप का सभी खास मेंबर जो पहले एक्स प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रह चुके वो लोग भी प्रेजेंट है। हम लोग का रानीगंज जोन का मीटिंग है, जिसमें अभी लगभग 44-45 मेंबर हम लोग का है यहाँ प्रेजेंट अभी है। इसके बाद आने वाले 28 तारीख को हम लोग जिला के लेवल पे हम लोग का मीटिंग है रविंद्र भवन में, वहाँ पे हम लोग का फिर नेक्स्ट प्रोग्राम होगा, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। सुनने में आया बहुत सारा का पैसा ड्यू है, वो लोग हम लोग बहुत हद तक का कोशिश किया रिकवरी करने का, हुआ भी है। और कुछ लेबर प्रॉब्लम जैसे हुआ, किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ हुआ, वो चीज़ के लेकर हम लोग एक ग्रुप बैठा करके हम लोग मेंबर आलोचना करेंगे, उसके बाद केस टाइप से सोल्व किया जाएगा, उसका आगे का प्रोसेस किया जाएगा। जी, MD आसिफ, रानीगंज डेकोरेटर एसोसिएशन का सेक्रेटरी। मीटिंग रानीगंज अंजुमन हॉल में हुआ है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন
পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। ट्रक की चपेट में आने से हॉकर की मौत हो गई। मुआवजे की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। दुर्गापुर थाना क्षेत्र के माया बाजार में जबरदस्त उत्साह है। मृत युवक का नाम राखाल पांडे है। माया बाजार इलाके का रहने वाला है। शनिवार की रात वो साइकिल से घर लौट रहा था, तभी तेज रफ्तार 16 चक्के वाले ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और टक्कर मार दी। राखाल बाबू को गंभीर हालत में दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। कुछ ही देर बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्यारे ट्रक और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार की दोपहर स्थानीय लोगों ने माया बाजार रेलवे फाटक के सामने के साथ सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मृत युवक की चाची मालकपाल ने शिकायत की कि मेरे भाई की जान चली गई। अब वह मुआवजे के रूप में 20,000 रुपये देना चाहता है। क्या 20,000 रुपये से मृतक भाई का कर्ज चुकाया जा सकता है? 2 बेटे हैं और एक परिवार में एक पत्नी है, उनका क्या होगा? उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। ड्राइवर के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। स्थिति को संभालने के लिए दुर्गापुर थाने की बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद थी। पुलिस के आश्वासन पर 2 घंटे बाद जाम हटाया गया। धक्का मार के चला गया, दारू पी के एकदम मार के हड्डी तोड़ दिया। लाइसेंस भी नहीं है, देखिए उसका लड़का आरे को छोटा है, ये लोग ना গাড়িটা স্পিড নিয়ে এসছে, ওকে পুরো ফাঁকা জায়গা, পুরো ফুল স্পিড থেকে গাড়িটা নিয়ে এসছে। নেবার পর যা হোক ওকে অ্যাডমিট করা হলো। ভোরবেলা মারা গেল ছেলেটা। ওর মালিককে বলা হলো তোমাকে এখন বেশি কিছু দিতে হবে না, 50,000 টাকা বা 30,000 টাকা তুমি বার্নি ঘাটে চলে যাও। মেরেছিল কি গাড়িতে মেরেছিল? 16 টাকা। হ্যাঁ, গাড়িটা থানাতে আছে। ড্রাইভার গাড়ি সব ড্রাইভারকে বলা, মালিককে বলা হয়েছে যে তুমি কিছু পয়সা দিয়ে দাও বার্নি ঘাটের জন্য, আর গরিব মানুষ 2-2.5 লাখ টাকা যা পাবে তুমি দাও। ওর মালিক বলছে না আমরা 1 পয়সা এখন বলতে পারবো না, ঠিক আছে, যা হবে কাল হবে, আমি বাইরে আছি। তারপর আবার ফোন করলাম, বলছো আমাকে ধমকি দিচ্ছ, যা করা তুমি করে নাও। আমরা শোনো এখানে অনেক খারাপ হয়ে যাবে, কারণ আমাদের ভালো জায়গা আজ এখন আপনাদের ডিমান্ড नहीं कर रहा और बोल रहा 20,000 में काम खत्म कीजिए, मेरा भाई दे दीजिए। हम इससे मार के झूठ बोला कि सर आप लोग साथ दीजिए, ये लोग कुछ नहीं करेगा, आप साथ दीजिए। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, पुलिस दरोगा कुछ नहीं कर रहा है, आप जो बोलिएगा आप वही होगा। खाने वाला आदमी है, खाने वाला आदमी है, कोई सपोर्ट नहीं देगा, कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है, कोई नहीं कर रहा है, जिसका बड़ा दे प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। मेरा भाई मालकपाल है। नेता हो, हम उन लोग से हाथ जोड़ते हैं, पैर पे गिरते हैं कि आप लोग इनका पैसा देकर मांग पूरा करके क्लियर। उसका नाम क्या? उसका नाम है राखाल पांडे। वो क्या काम? वो फोटो का दुकान है, पेपर का दुकान है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि जो कुछ पैसा है, जो भी है, मान लीजिए कि जितना उसका कार्यक्रम, उसके जिंदगी का, जीवन का जितना लगता है वो दे दीजिए। एक्सीडेंट रात में 9:20 में हुआ है, रात में 9:20 रात को। हाँ, लोरी गाड़ी था, गाड़ी का ड्राइवर थाना में है, गाड़ी का मुंशी था। अभी तक क्या बोला? अभी हम लोग को चाहिए कि 2 बच्चे हैं, एक उसका औरत है, उसको कुछ जीवन यापन करने के लिए कुछ पैसा चाहिए, और उसका जो अस्थि मरने के लिए जलाने का जो पैसा है वो देना पड़े, बस और कुछ नहीं। आपका मेरा नाम अंगद ठाकुर पड़ता है। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।